ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ତାହାର ଉତ୍ତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଏବଂ ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାହାର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ପିଲାମାନେ ତାର ଉତ୍ତର ରଖିଲେ। ଏମିତି ଗୋଟାଏ ବହୁତ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ହେଲା। ସେଇଆ ତ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ବି ସେମିତି ପଚାରିବି ଯେ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି? ଆଚ୍ଛା, ତମେ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ଅଛ? ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ଭିତରେ କାହା ମନରେ ଟିକେ ଟେନସନ୍ ବି ଆସୁଥିବ, ଚାପ ହେଉଥିବ, କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ଯଦି କହିବେ ଛିଡ଼ା ହୁଅ ପଚାର ମୁଁ କହି ନ ପାରିବି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ବି ଆହୁରି ଟେନସନ୍ ହେଉଥିବ। ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ମାନନୀୟ ମୋଦିଜୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଚାପ୍ଟର 1, 2, 3 କରି କେତେ ପ୍ରକାର ଚାପ୍ଟର ଥିଲା ଗଣିଛ? ଏ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ବାହାରୁ ନଥିଲା ଚାପ୍ଟର 1, ତାପରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଗଲା ପରେ ଚାପ୍ଟର 2, ତାପରେ ଚାପ୍ଟର 3, ମନେ ନାହିଁ? ସେ କଥା ବି କହୁଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଯେତେବେଳେ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଥିବ ତାକୁ ଯଦି କୁହାଯିବ ତାହେଲେ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ବି ଆମକୁ ବହୁତ କ'ଣ କେତେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ଆମର 10 ବର୍ଷର ରିଲ୍ଟାକୁ ପଛକୁ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ କେବେ କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିଲି, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିଲି, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିଲି, ସେ ସମୟରେ ମୁଁ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିଲି, କେତେ ସମୟ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି, ବାପା କ'ଣ କହୁଥିଲେ, ମା କ'ଣ କହୁଥିଲେ, ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କହୁଥିଲେ, ସେ 10 ବର୍ଷ ପଛକୁ ଆମେ ବି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ମନେ ପକାଇବା କଥା, ଏ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉନଥିଲା? ତମେ କହୁନ ଜମା? ଆମେ ଟିକେ ଆମେ ପୁରା ସମସ୍ତେ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଇଗଲେଣି, ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପୁରା। ଆଉ ତାହେଲେ ଆମେ କହିବାନି କିଛି? ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା କହୁଥିଲେ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଜୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ, ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆମର ବ୍ରେନ୍ ଅଛି ନାଇଁ କି? ସେ ବ୍ରେନ୍ଟା କେଉଁ ଭଳିଆ ହେବା କଥା? ସ୍ମାର୍ଟ ଭଳିଆ ନା ଏଆଇ ଭଳିଆ? ଏଆଇ ଭଳିଆ ବି ହେବା କଥା। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେମିତି ମାନେ ବୁଦ୍ଧି ରହିବା କଥା, ଆମର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ, କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା। ସେମିତି ଆମ ଭିତରେ ବି ଅନେକ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ଅନେକ ଜ୍ଞାନ ବି ଅଛି। ଏ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବା, କେତେବେଳେ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ହେବ। ତେଣୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଚାପ୍ଟର ଭିତରେ ଅନେକ ବିଷୟ ସେ କହିଲେ। ଆପଣମାନେ ତମେମାନେ ଗଲେ ଏ କଥାକୁ ସବୁ ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ମନେ ପକାଇବ, ଖାତା କଲମ ଡାଏରୀ ଧରିବ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମନେ ପକାଇକରି ନୋଟ୍ କରି ଲେଖିବ। ଆଉ ନୋଟ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ନିଜର ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଏ କଥା ଦେଖାଇବ। ହେଇପାରିବ? ଆଉ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କିଏ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁ ସେ ସାମ୍ନାରେ ଆସିବା କଥା, ପଛରେ କାହିଁ ରହିଲେ? ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ତମେ ଲେଖା ଦେବ, ଦେଲା ପରେ ତାକୁ ସଂକଳନ କରିବେ ଏବଂ ସଂକଳନ କଲା ପରେ লিস্ট করলা পরে সে মতে পঠাইবে না সহিত তোমার। বসন্ত সেপଟେ ଆଡ଼େ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଏଇ ପଛ, ହଁ ଆଉ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଟିକେ ଯାଆନ୍ତୁ, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ କ'ଣ ଟାସ୍କ ଦେଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମନେ ରଖିଲେ? ଯାହା ପିଲାମାନେ ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଇଏ ବେଶୀ କଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କି ବେଶୀ ତା ପାଇଁ ସମୟ ଦେବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ବସିବା ଲୁଜର ଟାଇମ୍ରେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଟିକେ ଫ୍ରିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସୁସ୍ଥ ମନରେ ଆମେ ରହିଲା ପରେ, ସହଜ ପରିବେଶରେ ରହିଲା ପରେ ଆମେ ଖାତା କଲମ ଧରିବା ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଇବା। ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଜୀ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା, କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟ କେତେଟା ଚାପ୍ଟର ଥିଲା ନିଜେ ଲେଖିବା, କାହାକୁ ପଚାରିବା ନାହିଁ, ନିଜ ମନରେ ଯେଉଁଟା ଆସିବ ସେତିକି ଲେଖିବା। ଯିଏ ସବୁଗୁଡ଼ା କହିଦେବ ସିଏ ହିଁ ଭଲ, ଆଉ ଯିଏ ସବୁ ଚାପ୍ଟରରୁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଖାଲି ମନେ ରଖିପାରିଲା ସିଏ ଖରାପ। ସେମିତି ନୁହଁ, ଆମେ ଯେତିକି ମନେ ରଖିପାରିଲେ ତାକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମନେ କରିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ମୋଦିଜୀ ତାଙ୍କର କହୁଥିଲେ
जीवन जीवारे मोदीजी गोटे मंत्र से बाबद में कहते गोटे हिंदी में डायलॉग कहते मन अच्छी कहार जो बीता है उसको गिनते हैं जो बच्चा है उसको गिनता हूँ समस्ते खुशी रे बंचापी लाइफ स्किल को निज दैनंदिन जीवन में दिन को दिन सकारात्मक ढंग से जोड़ा दरकार जीवन में अल्टीमेट गोल होउछि बा लक्ष्य होउछि केमिति संपूर्ण जीवन को शिक्षा स्वास्थ्य त्याग समर्पण और सेवा मनोभाव सह सठिक रूपे प्रेरित करवा माता पिता को मोदीजींकर परामर्श पिला मानकु समानंकर दक्षता योग्यता और रुचि अनुसार जीवन में पढ़ा को दि जाऊ ये कथा से तम मानकर बापा माँ को से परामर्श देइछंती एवं यही परामर्शटी तमे तुम बापा माँ पाखे पहुँचब कौटा पिला मानकु अर्थात तम मानकु तुमर क्षमता योग्यता और रुचि तुम रुचि कौन अच्छी तुमर क्षमता कौन अच्छी कौन कर आ तुमर योग्यता कौन अच्छी से अनुसार तुम जीवन पाठ पढ़ारे अग्रगति तुम हवा कथा आ ये कथा कहते बोली तुम कह बापा माने विचार करेंगे आउ गोटे कथा से कहते केवल सत्य कहवा द्वारा निजर कौन आसी थाए किए कहीपर केवल सत्य कहवा द्वारा निजर डैश आसी थाए माने सेरा कौन ताको फिलअप कर शून्य स्थान कह हाँ 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 कॉन्फिडेंस अरे समस्ते टिके ताको करताड़ी दे स्वागत करो देख लो तुम ना कौन अरे माइकटा पाखे रखी कह स्वर्णाल महांती स्वर्णा स्वर्णाल स्वर्णाल महांती स्वर्णाल महांती को क्लास पढ़छ 10th 10th क्लास बस समते 10th क्लास बस देख लो यही तो निजे कहवाई भी सी जो उत्तरटा कहवाई चाहूले से उत्तरटा कौन थिला कॉन्फिडेंस कहवाई भी से कॉन्फिडेंस तैयारी कले कहवाई भी गोटे कॉन्फिडेंस दरकार कि नहीं कॉन्फिडेंस माने कौन कॉन्फिडेंस माने ओडिया रे आत्मविश्वास से कहवाई भी आत्मविश्वास तैयारी करुले कौ ए उत्तरटा कौन हम कहवाई भी गोटे कॉन्फिडेंस तैयारी करते उत्तरटा भी थिला कॉन्फिडेंस ठीक कि नहीं ये निश्चित भाव सत्य कथा जदि कॉन्फिडेंस आम तैयारी करि परिबा से कॉन्फिडेंस रे अतीत रे माननीय प्रधानमंत्री कौन कहते जो असंभव को संभव करवा काम ताकू कॉन्फिडेंस जदि रखा जाई पारिबो ताहले संभव हो पारिबो आ सेति से कहते तुमको निजको तुम कॉन्फिडेंस बिल्ड करिया पई पड़िबो यस आई कैन यस आई कैन ये कथा कहू नथिले मन पकेबा दरकार तुम भी समस्त मन पकेबा दरकार जे हाँ हाँ मु पारिबी हाँ मु निश्चित भाव में पारिबी यस आई कैन आ ये कथा से कहवा द्वारा निश्चित भाव में समस्त मन में गोटे आत्मविश्वास तुम मन में गोटे आत्मविश्वास तैयारी करने सब बड़े सत्य कह मिथ्या जमा कह ना तेणु ये कथा से कहते आ गोटे कथा थिला मन में एभली चिंता आसवा दरकार नुहे सुविधा होगी तो क्षमता आएगी ये नहीं है सुविधा होगी तो क्षमता आएगी जदि सुविधा केबे हेबो ताहले मु क्षमता मो पाखु आसीबो ये कथा को से नहीं कहते मु सोशल मीडिया रे वीडियो देखी भाव विहल हो गली जिनिसपत्र नहीं जाऊला से सब जिनिसपत्र उपरे तार पुओ बसी पाठ पढ़ुला जड़े बापा शगड़े अनेक जिनिसपत्र नहीं से जाऊले आ पुओ से शगड़ गाड़ी से जिनिसपत्र उपरे बसिक से पाठ पढ़ुला एवं से पाठ पढ़ुला समय रे से कौन फील करुला से कौन गोटे कौन फील कर पार नथिला कंफर्ट ये करताड़ी टी हो तो से कंफर्ट फील कर पार नथिला तेणुक ये भी गोटे छुटिया कथा किंतु आमे जते बड़े पाठ पढ़ा कौटी बसवा केमिति सहज परिवेशटीए होउथबो से मो कंफर्ट फील करुवा दरकार जदि मु कंफर्ट फील करुँची ताहले पाठ पढ़ापी गोटे उत्तम परिवेश आसला भल परिवेश मनज्ञ परिवेश से विद्यालय हो घरे हो बारंडारे हो गछमूले हो से भाई मोदीजी एठी समस्त सहित कौटी चलुले कौटी बसिक आलोचना करुले बगीचारे पड़ियारे जो घास अच्छी गछ अच्छी सी गोटे कंफर्ट जगह कि नुह मन सुंदर लगे कंफर्ट लगे एमती बढ़िया बढ़िया बहुत परिवेश अनेक जगार अच्छी
କେତେବେଳେ ତୁମେ ପାର୍କକୁ ଯାଉଛ କି ନାହିଁ? ଗତ ଥର ମୋତେ ଥରେ ଆମର ଅନନ୍ୟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଏକାମ୍ର ପାର୍କକୁ। ସେ ଏକାମ୍ରକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ସେଠି କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ବୁଲୁଥିଲୁ, ଏଇଭଳିଆ ମୋଦିଜୀ ଯେମିତି ବୁଲୁଥିଲେ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ବୁଲୁଥିଲି। ସେ ପିଲାମାନେ ମୋ ସହିତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲି, ସେମାନେ ବି ମୋତେ ପଚାରୁଥିଲେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ହେଉଥିଲା। ସେ ବିଷୟ କ'ଣ ଥିଲା ଆମର? ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ବିଷୟ ଥିଲା ଗୋଟେ? ହଁ, ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସୁରଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ଥିଲା କି ନା ସେଟା ଅଲଗା? ଆଚ୍ଛା, ଓକେ। ଇଣ୍ଟରପ୍ସନ୍ ଥିଲା। ତ ତେଣୁ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ କମ୍ଫର୍ଟ ଯଦି ଫିଲ୍ ହେବ, ସେ ଯେଭଳି ଜାଗା ବି ହେଉ ଟିକେ କମ୍ଫର୍ଟ ଯଦି ସହଜ ପରିବେଶ ତାଙ୍କୁ ଆସିଗଲା ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଯାହା ପଢ଼ିବା ତାକୁ ମନେ ରଖିପାରିବା। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ କ'ଣ, ଇଏ ସଚ है कि जीवन बनता है जिंदगी जीने की तरीके से। महापुरुष मानकर कौन पढ़ा आवश्यक ए कथा गोटे से कहते किए कह माइक धरी भाई कह बायोग्राफी बायोग्राफी आताई करताली किए देवानी ये देख लो तुम करताली देवाई भी कंफर्ट फिल करूनो हैं से उत्तर जदि करेक्ट है आम करताली देवा यार निश्चित भाव में आम विभिन्न लोकंर बायोग्राफी पढ़ा निहाती आवश्यक। बायोग्राफी माने कौन उड़िया आत्मजीवनी अनेक बरपुत्र अच्छा अनेक महापुरुष अच्छा अनेक विज्ञ लोक अच्छा राजा महाराजा अनेक अतीत आमर थिले सेमानंकर बायोग्राफी सेमानंकर आत्मजीवनी निश्चित भाव में पढ़ा उचित। स्वामी विवेकानंदंकर श्री अरविंदंकर महात्मा गांधींकर सुभाष चंद्र बोसकर मधुसूदन दासंकर गोपबंधु दासंकर ना नहीं सेमानंकर बायोग्राफी पढ़ले अनेक जिनस अनेक प्रेरणा अनेक ज्ञान आम आहरण करिपरिबा ये सब आम निहाती करवा दरकार। शेष गोटे से कथा कहते माननीय मोदीजी जे से गोटे कौन चिंता करुछंती बोली आउ से जो योजना बा चिंता करिछंती ए भारत को गोटे कौन करिया पई आउ केबे करिया पई को नमस्कार सर मोदी जी चिंता करथिले जे भारत को विकसित करबा पई 2047 मसीह रे काहेकि ना सेते बेले हम भारत को 100 वर्ष स्वाधीनतार पूर्व। थैंक यू। तुम ना कहलोनी मो ना नम्रता महांती मु कमला नेहरू वुमेन्स हायर सेकेंडरी स्कूल रो मु नम्रता महांती मु कमला नेहरू वुमेन्स हायर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट एटी स्कूल नहीं सर सर सेकेंडरी ओ कमला नेहरू पाखे अच्छी अच्छा अच्छा हो थैंक यू बस। तो ये विकसित भारत विकसित भारत डेभलप भारत अर्थात भारत वर्ष विकसित हेब विकसित शब्द गोटे व्यापक भाव में तार संज्ञा निरूपण करवा आज दिन में तुम मान पाखे टी कठिन रही।